Nagkukulit na naman yung alaga ko. Ayan, ayan, ayan. Tingnan nyo. Ayan naman, oh. Wow! Wow! Ayan. Kukunin niya talaga yung earrings ko, guys. Tingnan nyo si Cherry. Pinagtripan na naman yung earrings ko. Talaga niya, kukunin niya talaga yung earrings ko. Kaya yan dyan, oh. Paano-ano yan siya sa... Ano-ano yan siya. Gusto niya kukunin yung earrings ko. Ayan siya, oh. Ayan. Oh, diba? Akala niya. Ayan. Ayan siya, oh. Oh, ayan. Hello, guys! Hello, guys! Ayan siya. Hello, guys! Hello! Ayan, oh. Ayan, bumalik na naman yan siya. Hello, guys! May natutunan na yan siya, guys. Wow pa lang yung niya. Tsaka hello. Yung words na natutunan niya. Ayan. Meron na siyang natutunan pero kunti pa lang. Ayan, oh. Hello! Hello, guys! Anong ginagawa mo dyan, ha? Ha? Hello, give me a kiss. Where's my kisses? Give me a kiss. Give me a kiss. Kiss na yan siya. Ayan, oh. Oh, diba? Mag-kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. Give me kisses. Ayan, oh. Ayan. Diba? Ayan, oh. Pakis-kiss pa yan. Oy, enough, Cherry, ha? Hey, enough. Done. It's done, ha? It's done. Hey.